ओम शांति। आज 8 अप्रैल 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे तुमे देह अभिमानर द्वार बंद करी दिया तेबे मायार तोफान आसीबा बंद होई जीव। तुमे देह अभिमानर द्वार बंद करी दिया तेबे मायार तोफान आसीबा बंद होई जीव। बाबा आम संतान मानकु बुझेइकी कहउछंती देह विकारर गंता घर ब्रह्मा कुमार देहि स्थिते रही देह विस्मर ब्रह्मा कुमार निजे बिंदु होई बिंदु कुस्मर शिव कुमार तेबे बंद होइब तोफान मायार ब्रह्मा कुमार। प्रश्न जेउ पिला मानकर बुद्धि विशाल अटे सेमानकर लक्षण गुड़ी को सुनाओ। जेउ पिला मानकर बुद्धि विशाल अटे सेमानकर लक्षण गुड़ी को सुनाओ। उत्तर 1 सेमानक भितरे दिन सारा सेवार ही विचार चलुथिबो। 2 सेमाने सेवा न करी रही पारिबे नाही। 3 सेमानक बुद्धि रे रहिबो जे किपरि सारा विश्व को घेराउ करी समस्तंको पतितरु पावन करा जीवो। सेमाने विश्व को दुख धामरु सुख धाम करिबार सेवा करी चलिबे। 4 सेमाने बहुतंकु निज समान करी चलिबे। ओम शांति। आत्मिक पिता मिठा मिठा पिला मानकु आसी बुझाउछंती पिला माने निजको आत्मा मने करी मोते मने पकाओ तेबे तुमर सबु दुख सदाकाल पई समाप्त होई जीवो। निजको आत्मा मने करी समस्तंकु भाई भाई दृष्टि रे देख तेबे हद्र दृष्टि वृत्ति बदली जीव। बाबा मध्य अशरीरी तुमे आत्मा माने मध्य अशरीरी अट। बाबा आत्मा मानकु ही देखुछंती। समस्त आत्मा निजर अकाल तखत अर्थात भ्रुकुटी सिंहासन रे विराजमान अछंती। तुमे मध्य आत्मा भाई भाई दृष्टि रे देख। एथिरे बहुत मेहनत रही। देह अभिमान रे आसीबा द्वारा मायार तोफान आसुछि। एही देह अभिमानर द्वार को बंद करी दियो तेबे मायार तोफान आसीबा मध्य बंद होई जीवो। एही भली देही अभिमानी हेबार शिक्षा सारा कल्परे एही पुरुषोत्तम संगम युगरे बाबा ही आसी तुम मानकु देउछंती। मिठा मिठा विच्छेदी संतान माने तुमे जानिछ एबे आमे नरक दुनियार कूल छाड़ी आगकु जाउछे। एही पुरुषोत्तम संगम युग बिल्कुल अलगा जहा कि कली युग एवं सत्य युगर मझी समय अटे। तुमर ना एबे मझी दरिया रे रहिछि। तुमे एबे ना सत्य युगर ना कली युगर। तुमे माने हेला पुरुषोत्तम संगम युगी सर्वोत्तम ब्राह्मण। एही संगम युग केवल ब्राह्मण मानक पई होई थाए। ब्राह्मण माने हेले चुटी अर्थात सर्वोच्च। यह ब्राह्मण मानकर बहुत छोट युग। एई गोटिए जन्मर ही युग अटे। एहा हेउछि तुमर खुशीर युग। केउ खुशी? भगवान आमकु पाठ पढ़ाउछंती। एही भली विद्यार्थी मानकु केते खुशी लागुथिबो। एबे सारा चक्रर ज्ञान तुम बुद्धि रे अछि। एबे आमे माने ब्राह्मण होइछु भविष्यत रे देवता हेबु। प्रथमे निज घर स्वीट होम शांति धाम को जीवा पुणी नुआ दुनिया को आसीबा। आमे ब्राह्मण माने ही स्वदर्शन चक्रधारी अटु। आमे ही एही बाजोली पाद एवं मुंड को एकाठी करी लेउटिबा खेल खेलुछु। एही विराट रूप को मध्य तुमे ब्राह्मण पिला माने ही जानिछ। तेणु बुद्धि रे
सारा दिन यही सब कथा स्मरण करिबा दरकार। मिठे बच्चे तुमर यह बहुत स्नेही परिवार, तेणु तुमे माने मध्य बहुत बहुत स्नेही हेबा दरकार। बाबा बहुत मिठा, तेणु पिला मानकु मध्य सेही भली मिठा करूछंती। केबे भी कहा उपरे क्रोध करिबा उचित नुहे। मन वचन कर्म रे काहाकु भी दुख देबा उचित नुहे। बाबा केबे भी काहाकु दुख दियंती नहीं। जेते तुमे माने बाबांकु मने पकाइब सेते मिठा होई चलिब। बास एही जोग बल द्वारा ही समस्तंकर बेड़ा पारी होई थाए। एहा हेउची जोगर यात्रा। जोग करी करी प्रथमे शांति धाम एवं परे पुणी सुख धाम को चली जिबा। बाबा केवल पिला मानकु सदा सुखी करिबा पई आसीछंती। भूत मानकु घौड़ाइबार उपाय बाबा बताउछंती। कहउछंती मोते स्मरण कर, तेबे एही भूत माने बाहरी जिबे। कौनसी भी भूत को सांगरे नेई जाओ नहीं। जदि कहा भितरे भूत अछि तेबे एही ठारे ही मो निकटरे छाड़ी देई जाओ। तुमे माने मध्य कहूछ बाबा एठाकू आसी आम भितरु भूत मानकु बाहर करी पतितरु पावन कर। तेणु बाबा एबे तुमको फूल भली करूछंती। बाबा एवं दादा दुई जण मिसी तुम मानकु दिव्य गुणरे सुसज्जित करूछंती। माता पिता ही पिला मानकर श्रृंगार करी थांती ना। सीए हेले लौकिक पिता, ये हेले बेहद्र पारलौकिक पिता। तेणु पिला मानकु परस्पर मध्यरे बहुत स्नेहरे चलिबा सहित अन्य मानकु मध्य चलाइबाकू हेब। सबु विकार गुड़िकु दान देई देबा दरकार। कथारे अछि ना, दे दान तो छुटे ग्रहण। एथिरे कौनसी आड़ देखाइबा उचित नुहे। स्नेह आधार रे तुमे माने काहाकु भी वशीभूत करि परिब। तुमे माने स्नेहर सहित ज्ञान बुझाओ। स्नेह बहुत मिठा जिनिस। सिंह हाथी जीव जंतु मानकु मध्य मनुष्य स्नेह द्वारा अधीन करि नेउछि। सेमाने तो पुणी भी आसुरी मनुष्य। तुमे तो एबे देवता हेबाकू जाउछ। तेणु दैवी गुण धारण करी बहुत बहुत मिठा हेबाकू पड़िब। जणे अन्य जनकू भाई भाई अथवा भाई भौणी दृष्टि रे देख। आत्मा आत्मा को केबे भी दुख देई परिब नहीं। बाबा कहउछंती मिठे बच्चे मु तुम मानकू स्वर्गर राज्य भाग्य देबा पई आसीछि। बाबा कहले मु तुमको स्वर्गर राज्य भाग्य देबा पई आसीछि। एबे तुमको जहा दरकार ताहा मो ठारु निय। मु तो तुम मानकू विश्वर मालिक दुई मुकुटधारी करिबा पई आसीछि। सेथि पई तुम मानकू मेहनत करिबाकू हेबो। मु कहा मुंड उपरे मुकुट रखिदेबी नहीं। बिना पुरुषार्थ रे बाबा कहते ना जल मध्य मिलिबो नहीं। तेणु बाबा कहले मु कहा मुंड उपरे आनी मुकुट थोई देबी नहीं। तुमको निजर पुरुषार्थ द्वारा ही निजको राज तिलक देबाकू हेबो। बाबा तुम मानकू पुरुषार्थर उपाय बताउछंती जे एही भली तुमे माने निजको विश्वर मालिक दुई मुकुटधारी करि परिब। तेणु पाठ पढ़ा उपरे संपूर्ण ध्यान दिय। एही पाठ पढ़ा को केबे भी छाड़िबा उचित नहे। जदि कौनसी कारणरू अभिमान वशतः पाठ पढ़ा छाड़ी देब तेबे बहुत क्षति होई जिब। तेणु लाभ एवं क्षति को देखु थाओ। तुमे माने हेलो ईश्वरीय विश्वविद्यालय विद्यार्थी। ईश्वर पितांक पाखरे आसी पाठ पढ़ुछ। पाठ पढ़ी पूज्य देवता हेउछ। तेबे तुम मानकु मध्य सेही भली नियमित विद्यार्थी हेबाकू पड़िब। कुहा जाए छात्र जीवन श्रेष्ठ जीवन। तेणु जेते निजे पाठ पढ़िब, अन्य को पढ़ाइब एवं निजर आचरण को सुधारिब सेते श्रेष्ठ होई परिब। मिठे बच्चे एबे तुम मानकर घर को फेरिबार यात्रा। जेमिति सत्य युगरु त्रेता द्वापर कलिजुग पर्यंत तलकू खसी खसी आसीछ
ସେହିଭଳି ଏବେ ତୁମକୁ କଳି ଯୁଗରୁ ଉପରକୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ତ୍ରେତା ଯୁଗୀ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଚଞ୍ଚଳତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ, ସେତେ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ରଜୋ ତମୋର କଳଙ୍କି ବାହାରିଯିବ ଏବଂ ଯେତେ ଯେତେ କଳଙ୍କି ବାହାରି ଚାଲିବ, ସେତିକି ଚୁମ୍ବକ ସଦୃଶ ବାବାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଯଦି ଆକର୍ଷଣ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କଳଙ୍କି ଲାଗି ରହିଛି। ଯେବେ କଳଙ୍କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଛାଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ସୁନା ହୋଇଯିବ, ତେବେ ତାହା ହେବ ଅନ୍ତିମ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା। ତୁମକୁ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ରହି ମଧ୍ୟ କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମିଠେ ବଚେ, ଘର ଗୃହସ୍ଥର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନିଅ, ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ କର୍ମ ଧନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କର, ତା ସହିତ ଏହି ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଥାଅ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା, ହାତେ କାମ ହୃଦେ ରାମ। କର୍ମ ଧନ୍ଦା କରି ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ହେଲ ଅଧା କଳ୍ପର ପ୍ରେମିକା। ନବଧା ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ସହିତ କେତେ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାହା ହେଲା ନବଧା ଭକ୍ତି, ଅଟଳ ଭକ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଟଳ ସ୍ମୃତି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ବି ମୁକ୍ତି ମିଳିନଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ନିରନ୍ତର ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାର ଜ୍ଞାନ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ପିତା ପତିତ ପାବନ। ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ପାପ ନାଶ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ି ନଥାଏ। ଯଦି ମାୟା ଠାରୁ ବାରମ୍ବାର ହାରି ଯାଉଛ, ତେବେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା ଉଚିତ। ବାବା ମିଠା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସେତେ ମେହନତ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ଦୟା ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଏବେ ନ କରିବ, ତେବେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ପାଇଁ ପାଇ ପଇସାର ପଦ ପାଉଥିବ। ବାବା ମୂଳ କଥା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତାହା ସହିତ ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁମାରୀ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର କରିଥାନ୍ତି। ବିବାହ କରିବା ପରେ ସିଏ ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କନ୍ୟା ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ବାପ ଘରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଏତେ କେହି ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ମନେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତି। ବିବାହ ପରେ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋହ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଦି ସମସ୍ତେ ମନେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ କେବଳ ମା ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋହ ଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ପୁଣି ସେହି ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ମାତା ପିତା ସେହି ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ୍ୱମେବ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା ତ୍ୱମେବ। ଏହି ମାତା ପିତା ତ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ନିରନ୍ତର ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ପ୍ରତି ମୋହ ରଖ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଳିଯୁଗୀ ପତିର କେତେ ସ୍ମୃତି ରହୁଛି, ସିଏ ତ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଏହି ବେହଦର ପିତା ତ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହିଭଳି ମିଠା ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ମନେ ପକାଅ। ତା ସହିତ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଘୁରାଉଥାଅ। ଏହି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ଆତ୍ମା କଞ୍ଚନ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନା ଭଳି ହୋଇଯିବ। ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱର୍ଗର ନାମ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ମନ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ନିରନ୍ତର ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରାଉଥିବେ, ସେହିମାନେ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ଏହିଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି କରି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ତୁମର ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଯିବ।
एठारे तो दुनिया मध्य पुरुणा, देह मध्य पुरुणा एवं देह सहित देहर सर्व संबंधी मध्य पुरुणा। तेणु सेही समस्तंक ठारू बुद्धि जोग तुटई एकमात्र बाबांक संगरे जोड़िबाकु हेब, जहा द्वारा कि अंतिम समय रे मध्य एकमात्र बाबांकर ही स्मृति रहिब। जदि अन्य कौनसी संबंधी मने रहिले तेबे अंतिम समय रे मध्य सीए मने पड़िबे एवं पदभ्रष्ट होई जिब। अंतिम समय रे जी बेहद बाबांकर स्मृति रे रहिबे सेही माने ही नररु नारायण हेबे। जदि बाबांकर स्मृति अछि तेबे शिवालय अर्थात स्वर्ग दूर नुहे। मिठा मिठा विच्छेदी संतान माने शक्तिशाली हेबा पई बाबांक पाखकु आसुछंती, कारण पिला माने जानिछंती अविनाशी बाबांक ठारू अविनाशी विश्वर राजत्व मिलुछि। एही कथा को केबे भी भूलिबा उचित नुहे। जदि एही कथा सर्वदा मने रहिबो तेबे भी पिला मानकु अपार खुशीर अनुभव हेबो। एही ब्याज को मध्य चालिबा बुलिबा समय रे बारंबार देखुथाओ, एकदम हृदय रे लगाई की रख। ओहो भगवान का श्रीमत रे मु एही भली हेबाकु जाउछि। बस ब्याज को देखी ताकु स्नेह करुथाओ, बाबा बाबा कहूथाओ, तेबे सर्वदा स्मृति रहिबो। मु बाबांक द्वारा एही भली हेबाकु जाउछि, तेणु बाबांकर श्रीमत रे चालिबा दरकार ना। तेणु मीठा मीठा संतान मानकर बहुत विशाल बुद्धि हेबा उचित। सारा दिन सेवार ही चिंतन चालू थाउ। बाबांकु तो सेही भली पिला दरकार जेउ माने सेवा बिना रही परिबे नाही। तुम मानकु सारा विश्व को घेराउ करिबाकु हेबो, अर्थात पतित दुनिया को पावन करिबाकु हेबो। सारा विश्व को दुख धामरु सुख धाम करिबाकु हेबो। शिक्षकों को मध्य पाठ पढ़ाइले खुशी लगी थाए ना। तुमे माने तो एबे बहुत बड़ शिक्षक शिक्षिका होइछ। जीए जेते भल शिक्षक होई थिबे सीए सेते अधिकंकु निज समान करिबे, केबे भी थकी जिबे नाही। ईश्वरीय सेवारे बहुत खुशी रही थाए। बाबांकर साहाय्य मध्य मिली थाए। एहा बहुत विशाल व्यवसाय। व्यवसायी माने ही धनवान होई थांती। सेही माने ही एही ज्ञान मार्ग रे मध्य सेवारे अधिक उछुली थांती। बाबा मध्य बेहदर व्यवसायी अटंती ना। सौदा तो बहुत फास्ट क्लास, किंतु एथिरे बहुत साहस रखिबाकु पड़ी थाए। नुआ नुआ पिला माने पुरुणा मानक ठारू मध्य बहुत आगकु जाई परिबे। जेहेतु प्रत्येकंकर भाग्य अलगा अलगा, तेणु पुरुषार्थ मध्य प्रत्येकंकु व्यक्तिगत भावे करिबाकु हेबो। सेतिपाई निजर पूरा जांच करिबा उचित। जेउ माने एही भली निजकु जांच करिबे, एकदम राति दिन पुरुषार्थ रे लागी जिबे, कहिबे मु निजर समय को काहे की नष्ट करिबे, जेते दूर संभव समय को सफल करिबे। निज सहित पक्का प्रतिज्ञा करि थांती जे बाबा को केबे हेले भूलिबी नाही। जेमिति हेले स्कॉलरशिप बा छात्रवृत्ति नेबी। एही भली पिला मानकु पुणी बाबांकर साहाय्य मध्य मिली थाए। एही भली नुआ नुआ पुरुषार्थी पिला मानकु मध्य तुमे देखिबो। सेमाने साक्षात्कार करी चलिबे। जेपरि आरंभ रे होइथिला सेही परि शेषरे मध्य देखिबो। समय जेते जेते पाखेई आसीबो सेते खुशी रे नाचिबाकु लागिबे। सेपटे हणा कटार खेल मध्य चलिबो। तुम पिला मानकर ईश्वरीय प्रतियोगिता चलीछि। जेते जेते आगकु दौड़ी चलीथिबो सेते सेते नुआ दुनियार दृश्य मध्य पाखेई आसुथिबो। खुशी बढ़ी बढ़ी चलिबो। जेउ मानकु दृश्य निकटरू देखा जाऊ नाही सेमानक भितरे खुशी मध्य नथिबो। एबे तो कलिजुगी दुनिया प्रति वैराग्य एवं सत्यजुगी नुआ दुनिया प्रति बहुत स्नेह रहिबा दरकार। शिव बाबा मने रहिले स्वर्गर वर्षा मध्य मने रहिबो। स्वर्ग स्मृति रे रहिले शिव बाबा मध्य स्मृति रे रहिबे। तुमे पिला माने जानिछ आमे एबे स्वर्ग आड़कू जाउछु, पाद नरक आड़कू एवं मुंड स्वर्ग आड़कू अछि। एबे तो छोट बड़ समस्तंकर बानप्रस्थ अवस्था।
ବାବାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଏହି ନିଶା ରହୁଛି। ଓହୋ, ମୁଁ ଯାଇ ଏହିଭଳି ବାଳକୃଷ୍ଣ ହେବି, ଯାହା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଉପହାରମାନ ମଧ୍ୟ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁରା ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି, ସେହିଭଳି ଗୋପିକାମାନେ ଉପହାର ପଠାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ମୁଁ ହିଁ ଅମର ଲୋକର ଦେବତା ହେବି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ ହୋଇଥିଲି। ପୁଣି ମୁଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଇସାରିଛି। ଏହି ବାଜୋଲି ଖେଳ ମନେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅହୋ ସୌଭାଗ୍ୟ। ସଦା ସର୍ବଦା ଅସରନ୍ତି ଖୁସିରେ ରୁହ, କାରଣ ତୁମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଲଟେରୀ ମିଳିଛି। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପାଇଥିଲି, ପୁଣି କାଲି ପାଇବି, ଏହା ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଯେପରି କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲି, ସେହିପରି ପୁଣି ନେବି। ସେହିମାନେ ପୁଣି ମୋର ମା ବାପା ହେବେ। ଯିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପିତା ଥିଲେ, ସିଏ ପୁଣି ହେବେ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରୁଥିବେ, ସେହିମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବେମାର ଅଟନ୍ତି। ଗାଈ ଭୋଜନ ଖାଇବା ପରେ ସାରା ଦିନ ପାକୁଳି କରି ଚାଲିଥାଏ। ତାର ମୁଖ ସବୁବେଳେ ଚାଲୁଥାଏ। ଯଦି ମୁଖ ଚାଲୁନାହିଁ, ପାକୁଳି କରୁନାହିଁ, ତେବେ ଗାଈ ଜାଣିବ ବେମାର ଅଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି। ବେହଦର ବାବା ଏବଂ ଦାଦା ଉଭୟଙ୍କର ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିଛି। କେତେ ସ୍ନେହରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କଳାରୁ ଗୋରା ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ପାରଦ ଚଢ଼ି ରହିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏହି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଖୁସିର ପାରଦ ଚଢ଼ିବ। ବାବା କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ଏହି ପ୍ରିୟ ସେବା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ବଡ଼ ବେହଦର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଧାରିବା ପିତା ଅଥବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବାବାଙ୍କର ହେଲା ଶ୍ରୀମତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇପାରିବ। ଯେତେ ସ୍ନେହରେ ତାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବ, ସେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଟରେ ଲେଖିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁଛି ନା ନିଜ ମତରେ ଚାଲୁଛି। ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିଲେ ହିଁ ତୁମେ ନିର୍ଭୁଲ ହୋଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ନିଜ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସଫଳ କରିବି। ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିବି ନାହିଁ। ସ୍କଲାରସିପ୍ ନିଶ୍ଚିତ ନେବି। ନିଜ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସଫଳ କରିବି। ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିବି ନାହିଁ। ସ୍କଲାରସିପ୍ ନିଶ୍ଚିତ ନେବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତି ରହୁ ଯେ ଏବେ ମୋର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା। ମୋର ପାଦ ନର୍କ ଆଡ଼କୁ, ମୁଣ୍ଡ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଅଛି। ଏହିଭଳି ବାଜୋଲି ଖେଳକୁ ମନେ ପକାଇ ଅପାର ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତି ରହୁ ଯେ ଏବେ ମୋର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା। ମୋର ପାଦ ନର୍କ ଆଡ଼କୁ, ମୁଣ୍ଡ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଅଛି। ଏହିଭଳି ବାଜୋଲି ଖେଳକୁ ମନେ ପକାଇ ଅପାର ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ନିଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦବୀର ନିଶା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱରୂପ ଭବ। ନିଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦବୀର ନିଶା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱରୂପ ଭବ। ମୁଁ ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ଏହା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦବୀ ଅଟେ। ଯଦି ଏହି ପଦବୀର ନିଶାରେ ରହିବ, ତେବେ ମାୟାର ଅଧୀନତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହିଭଳି ଅଧିକାରୀ ପଣିଆର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଗଲେ ଯେ କୌଣସି ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ।
ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଏହି ନିଶାରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସଦାକାଳର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଅଧିକାରୀ ପଣିଆକୁ ସର୍ବଦା କାୟମ ରଖିବ ତେବେ ବିଶ୍ୱ ତୁମ ନିକଟରେ ନତମସ୍ତକ ହେବ, ତୁମେ କାହା ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପଣିଆକୁ ସମାପ୍ତ କର। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପଣିଆକୁ ସମାପ୍ତ କର। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ମଧୁରତା ଏବଂ ନମ୍ରତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। ମଧୁରତାର ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଅ। ତୁମର ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁରତା, ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁରତା, କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁରତା ରହୁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ବାବା। ପ୍ରତିଦିନର ଏହି ମଧୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣୀ ହିଁ ତୁମକୁ ମଧୁର କରିଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆମରି ଭାରତ ପବିତ୍ର ଭୂମି ହେ, ଥିଲା ଯେ କେତେ ମହାନ। ଆମରି ଭାରତ ପବିତ୍ର ଭୂମି ହେ, ଥିଲା ଯେ କେତେ ମହାନ। ଆମେ ଥିଲେ ଭାଇ ଦେବୀ ଦେବତା ହେ, ଆମେ ଥିଲେ ଭାଇ ଦେବୀ ଦେବତା ହେ, ଧର୍ମ ଥିଲା ସନାତନ। ଆମରି ଭାରତ ପବିତ୍ର ଭୂମି ହେ, ଥିଲା ଯେ କେତେ ମହାନ। ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ବଳେ ଘୂରି ଘୂରି ବୁଲି, ଭୁଲି ଗଲୁ ନିଜ ଧାମ କିଏ ବୋଲି। ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ବଳେ ଘୂରି ଘୂରି ବୁଲି, ଭୁଲି ଗଲୁ ନିଜ ଧାମ କିଏ ବୋଲି। ଅବିନାଶୀ ଶିବ ବାବା ନିଜେ ଆସି, ଅବିନାଶୀ ଶିବ ବାବା ନିଜେ ଆସି ଦେଉଛନ୍ତି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ। ଆମରି ଭାରତ ପବିତ୍ର ଭୂମି ହେ, ଥିଲା ଯେ କେତେ ମହାନ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବଳେ ସ୍ଥାପନା ହୋଇବ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭରା ଆନନ୍ଦର ଯୁଗ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବଳେ ସ୍ଥାପନା ହୋଇବ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭରା ଆନନ୍ଦର ଯୁଗ। ଆସ ଭାଇ ମୋର ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣ, ଆସ ମୋ ଭଉଣୀ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣ, ବିକାରେ ନ ରଖି ମନ। ଆମରି ଭାରତ ପବିତ୍ର ଭୂମି ହେ, ଥିଲା ଯେ କେତେ ମହାନ। ସୁନାର ଦୁନିଆ ହରାଇ ବସିଛେ, ଦେହ ଅଭିମାନେ ସ୍ୱଧର୍ମ ଭୁଲିଛେ। ସୁନାର ଦୁନିଆ ହରାଇ ବସିଛେ, ଦେହ ଅଭିମାନେ ସ୍ୱଧର୍ମ ଭୁଲିଛେ। ପାଞ୍ଚ ବିକାରରୁ ଦୂରେଇ ଆସ ହେ, ପାଞ୍ଚ ବିକାରରୁ ଦୂରେଇ ଆସ ହେ, ବାବା ପାଶେ ରଖି ମନ। ଆମରି ଭାରତ ପବିତ୍ର ଭୂମି ହେ, ଥିଲା ଯେ କେତେ ମହାନ। ଭାରତବାସୀ ହେ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ପରି। ଭାରତବାସୀ ହେ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ପରି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି, ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି, ଜୀବନକୁ କର ଧନ୍ୟ। ଆମରି ଭାରତ ପବିତ୍ର ଭୂମି ହେ, ଥିଲା ଯେ କେତେ ମହାନ। ଆମେ ଥିଲେ ଭାଇ ଦେବୀ ଦେବତା ହେ,
ଆମେ ଥିଲେ ଭାଇ ଦେବୀ ଦେବତା ହେ ଧର୍ମ ଥିଲା ସନାତନ। ଆମରି ଭାରତ ପବିତ୍ର ଭୂମି ହେ ଥିଲା ଯେ କେତେ ମହାନ, ଥିଲା ଯେ କେତେ ମହାନ, ଥିଲା ଯେ କେତେ ମହାନ।